कोट हमारा अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गुड न्यूज़ शेयर करते चलें दुआ ज़हरा केस के हवाले से, जहां पर दुआ ज़हरा बाजियाब करवा ली गई, वहीं पर दुआ ज़हरा को अगवा करने वाले 33 मुलजमान भी गिरफ्तार। मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे और बताएंगे कि आखिर अगला स्टेप क्या होने जा रहा है। ज़हीर और शब्बीर और उनके बाकी भाई वालदा वगैरह कहाँ पर हैं और उन्हें कब गिरफ़्तार किया जाएगा या फिर उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि 24 से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। आप सभी जानते हैं आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई को दुआ ज़हरा केस में एक अच्छी पेशरफ्त हुई, जिसमें इसकी एज को लेकर और ज़हीर के तमाम तर डेटा सामने आने पर गिरफ्तारियाँ शुरू कर ली गई। वहीं पर दुआ ज़हरा को रात को ही सिंध पुलिस ने पंजाब से बाजियाब करवा लिया और सिंध लेकर आ गई। इस न्यूज़ को जानते ही दुआ ज़हरा केस में इंटरेस्ट लेने वाले तमाम आम व ख़ास काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए। ज़हीर और शब्बीर फ़रार हैं, कहाँ पर हैं, किसके साथ हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, मुकम्मल आगाही देने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ ये बताते चले कि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, इकरार हसन पर भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, जिब्रान नासिर पर कि उन्होंने केस शायद छोड़ दिया है इनके ऊपर, दुआ ज़हरा के वालिद के ऊपर। लेकिन सलूट है दुआ ज़हरा के वालिद को, जो अब तक स्टैंड लिए हुए थे अपने इस केस के हवाले से अपनी बेटी के साथ, और उनकी बातें सच साबित हो गई। उनकी बच्ची की एज जो है तफ्तीशी अफसर ने यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो है उसकी एज डिक्लेयर की है। अदालत में जो हक़ाइक़ बयान किए गए ऑफिसर की तरफ से वो तमाम चीज़ें रियल हैं। इनकी एज जो है दुआ ज़हरा की 14 साल डिक्लेयर की गई है और साथ में बताया गया है कि डाटा जो ज़हीर और शब्बीर का निकला है उससे ये वाज़ेह होता है जिस दिन दुआ ज़हरा को अगवा किया गया था उसका मोबाइल और वहाँ पर मौजूदगी जो थी साफ ज़ाहिर थी, उसके मोबाइल के सिग्नल्स तमाम चीज़ें ये इस बात का सबूत है कि दुआ ज़हरा को जो है ज़हीर और शब्बीर ही कराची से लाहौर लेकर आए, ना कि वो खुद आई। इससे ये साबित हो गया कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्ट लगता है और इन पर एक चाइल्ड मैरिज का भी एक्ट लगने जा रहा है, जिस पर इन्हें 14 साल की सज़ा होगी। और अभी तक जो है शब्बीर, कबीर और ज़हीर जो खुद हैं वो फ़रार हैं। दुआ ज़हरा जो है सिंध पुलिस की तहवील में आ चुकी है और उसे एक अच्छे मकाम पर भेज चुके हैं। रात से ये खबरें आ रही थी जो दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा लिया गया, लेकिन आपको यहाँ बताते चलें दुआ ज़हरा जो है वो बाजियाब रात को ही हो चुकी थी। लेकिन सुबह हमारे जो भी रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कंफर्म ऑर्डर जो था जारी कर दिया था कि लाहौर के करीब ही जो है वो एक गाँव है जहाँ से बच्ची को रात को ही सिंध पुलिस ने बाजियाब करवाया और वहीं पर उसे लेकर कराची आ गए और आज सुबह तक वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और सेफ़ एंड साउंड तरीके से दुआ ज़हरा अपने मुकाम पर आ पहुँची है। दुआ ज़हरा की कुछ वीडियोज़ आई थी जिसमें वो खुदकुशी का पैगाम दे रही थी, जिसमें लोग, आवाम, उनके वालिदैन, तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। सो आज वो फ़िक्रमंदी की बात ख़त्म हो गई है कि अल्लाह ताला ने इस केस में एक अच्छी बेहतरीन पेशरफ्त की है, क्योंकि जब भी जिब्रान नासिर आए तो इसमें अच्छा डेवलपमेंट आई इस केस में। इसके अलावा जब इकरार हसन आए तो उससे भी ज़्यादा जो है अदारे और जज साहिबान और दूसरे लोग जो थे एक्टिव हो गए, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस है इकरार हसन का भी और वो ख़ुद से भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, दुआ ज़हरा के वालिदैन काफ़ी खुश हैं और उनकी खुशी तब उससे भी ज़्यादा बहाल होगी जब उनकी बेटी उनसे मिलेगी और उनके पास रहेगी। हमारी दुआएं इस केस में इनके साथ हैं। अब इन 33 अफराद का जिनका नामज़द कर दिया गया था, कुछ लोग थे नामज़द इस लिस्ट में जो दुआ ज़हरा के केस में जो है इन्वॉल्व थे, अगवा में भी, और कुछ जहाँ जहाँ वो रही, जहाँ जहाँ पर जो है उसे रखा गया और निकाह में कौन थे, जितनी भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें जो है उन लोगों को पकड़ लिया गया है और इस वक्त वो पुलिस की तहवील में हैं, पुलिस की गिरफ्त में हैं। और अब जो जान के लाले पड़े हुए हैं ज़हीर फैमिली को, क्योंकि वो अभी तक फ़रार है।
ہماری دعائیں اس فیملی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد سچائی کو سامنے لائے اور بازیاب کروائے بچی کو اور اس کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دیتے ہیں دعا زہرا کیس کے حوالے سے ہمارے رپورٹر کیا کہہ رہے ہیں، چلیں سنتے ہیں۔ جو ہے ملزم کی CDR رپورٹ جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے۔ گرفتار شدہ اور عدم گرفتار ملزمان کے خلاف کافی ثبوت بابت چالان دستیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا افسران بالا سے مقدمہ ہاضہ میں گرفتار شدہ اور عدم گرفتار ملزمان کے خلاف زیر دفاع 363 تعزیرات پاکستان اور سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ سیکشن 345 2013 چالان قطع کرنے کی افسران بالا سے اجازت طلب کر لی، یعنی کہ ان دفعات کے اضافہ کے لیے اور جو ہے مقدمے میں شامل کرنے کے لیے بالا افسران سے جو ہے ہم نے اجازت طلب کر لی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید ملزم ظہیر احمد کی گرفتاری اور مغویہ دعا زہرا کی بازیابی کے لیے لاہور صوبہ پنجاب جانے کے لیے بھی افسران بالا اور ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ سے اجازت حاصل کی جا رہی ہے۔ یہ قادر بڑی پیش رفت ہے کہ اب ظہیر بھی گرفتار ہوگا اور دعا بھی بازیاب ہوگی۔ یہ پولیس کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، پولیس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ وہ ظہیر کو گرفتار کرنے کے لیے اور دعا کی بازیابی کے لیے وہ محکمہ پنجاب سے جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان میں جو کچھ ملزمان ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں انہوں نے ظاہر کیے ہیں۔ انہوں نے دعا زہرا دختر سید مہدی علی کاظمی کی عمر اپنی پیش رفت رپورٹ میں 14 سال بتائی ہے۔ آج کی پولیس نے اپنی رپورٹ میں 14 سال دکھائی ہے، جو پولیس نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی ہے، اور ان میں ملزمان ہیں ان کے نام میں بتاتا ہوں۔ اصغر علی، حافظ غلام مصطفیٰ، محمد آصف، مقبول احمد، نذیر احمد، محمد انیس، غلام نبی، مسمات فیض بی بی، جہانگیر، محمد عمر، قدیر احمد، محمد احمد، ظہیر احمد یہ ملزم ہے، اور منیر حسین، محمد غلفام، محمد حسین، نیر احمد، مختار احمد، مسمات نور بی بی جو کہ ظہیر کی والدہ ہیں، ان کا بھی نام ہے محمد جمیلہ۔ یہ بہت سارے نام ہیں، کم و بیش 33 نام ہیں جو کہ عدالت نے پولیس نے جو ہے ان ملزمان کو نامینیٹ کیا ہے، جس میں 2 ملزمان اس وقت گرفتار ہیں، باقی 31 ملزمان ہیں وہ عدم گرفتار ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جو تفتیشی افسر نے عدالت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مورخہ 23/4/2022 کو انسپیکٹر سعید احمد کو تفتیش مقدمہ موصول ہوئی، جنہوں نے ضابطہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے قلم بند کیے، پولیس پارٹی کے لیٹر کا اجرا کیا اور حزب اجازت افسرانوں و بالا ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں لاہور پہنچے، وہاں بھی تمام ضابطہ کارروائی عمل میں لائی، چونکہ مغویہ جو ہے بالا کا بیان زیر دفاع 164 جو ہے جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب ماڈل ٹاؤن لاہور میں قلم بند کرایا جا چکا تھا، جس میں مغویہ نے اپنی مرضی اور رضامندی سے از خود کراچی سے لاہور آنا اور ظہیر احمد سے نکاح کرنا بتلایا تھا۔ یہ پرانی رپورٹوں کا ذکر کر رہا ہے، عدالت سے تصدیق شدہ نقول حاصل کر لیے ہیں۔ یہ سب جو ہے انہوں نے پرانی رپورٹوں کا حوالہ دیا ہے کہ پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، لیکن اب جو آج اس کیس میں ایک بڑی پیش رفت قادر یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ظہیر کو بھی ملزم قرار دیا تھا پہلے ہی، لیکن آج عدم ملزم قرار دی ہے، یعنی گرفتار نہیں ہیں، اور ساتھ سے 31 اور ہیں۔ لیکن اس سیکشن میں جبران ناصر کے کچھ اعتراضات ہیں جو سیکشنز لگائے ہیں 363، یہ بھی ایک واقعہ کیس دفاع بنتا ہے، لیکن جبران ناصر کہتے ہیں اس میں 364A اور 365 لگنا ہے، کیونکہ 363 کی جو سزا ہے وہ 7 سال ہے، جبکہ 364 کی جو ہے وہ 14 سال ہے، اور 365 مطلب زبردستی